Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, let me introduce myself. My name is Amran Farizal Ahmad from TBE 5E class. Today I would like to present about my final test statistic that have instruction to make some kind of quantitative research in two kind of model. The first one is experimental and the second one is correlation. Alright, for the first one I would like to present about the experimental model. And that for the experimental one have a title, the effect of debate simulation on college student speaking skill. For research context, kemampuan berbicara bahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Inggris sangat penting, memiliki kompetensi yang sangat penting dan yang harus dikuasai oleh siswa karena they are very useful for supporting studies at the next level of education as well as in facing academic and professional demands. Sangat berguna untuk mendukung pembelajaran pada jenjang berikut seperti menghadapi akademik atau menghadapi tuntutan profesional seperti dunia kerja. Untuk memenuhi kebutuhan ini, speaking skill perlu dilatih secara intensif karena speaking berperan penting in student oral communication skill atau di komunikasi siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, learning method dibutuhkan untuk mendorong siswa aktif dalam berbicara dan mengekspresikan ide. Salah satu metodenya yang sangat dianjurkan adalah dan sangat efektif adalah simulasi debat. Karena aktivitas ini melatih siswa untuk mengekspresikan opini gitu, mempertahankan argumen dan merespon directly to interlocutors. Based on this, berdasarkan ini, studi ini menggunakan experimental design involving an experimental group, yang dimana experimental group ini adalah kelompok yang diberikan treatment in the form of learning to speak task through debate simulation. Jadi kelompok ini di sini tuh diberikan treatment, yaitu treatment sebuah simulasi debat atau debate simulation. Dan control group yang dimana di sini siswa hanya menggunakan konvensional saja, pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui efektivitas dari simulasi debat dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Alright, kita masuk ke problem design. Problem design di sini, is there a significant difference in speaking skill scores between student thought using the debate simulation method, yang dimana ini experimental group, and student thought using the conventional method, yang dimana ini adalah control group. Jadi, apakah di sana ada perbedaan yang cukup signifikan pada nilai berbicara siswa antara siswa yang menggunakan simulasi debat, metode simulasi debat yang dimana ini experimental group, dan siswa yang menggunakan metode konvensional yang dimana ini adalah control group. Oke, untuk melihat ini kita punya dua variabel, yaitu independent variable and dependent variable. Untuk independent variabelnya adalah teaching method, debate simulation versus conventional method, dan untuk dependent variabelnya adalah student speaking skill scores. Skill of measurement, speaking skill score 0 to 100 interval scale. Speaking skill is measured using a speaking test score ranging from 0 to 100. It is classified as an interval scale because the differences between score are meaningful and equal. However, a score of 0 does not indicate the absolute absence of speaking ability. Jadi speaking skill score di sini menggunakan interval scale 0 sampai 100. It's classified as interval because the differences between score are meaningful and equal. Jadi untuk scale of measurement di sini tidak ada yang namanya absolute absence atau absolute zero. Jadi yang dimaksud di sini itu populasi tidak ada yang benar-benar tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi no absolute zero.
or absolute absence of speaking ability. Untuk hipotesisnya sendiri, untuk null hypothesis, there is no significant difference in speaking skill between the students taught using the debate simulation method, experimental group, and those taught using the conventional method control group. Dan untuk yang alternatif hipotesisnya sendiri, there is a significant difference in speaking skill between the students taught using the debate simulation method, experimental group, and those taught using the conventional method or control group. Baik, untuk yang ini adalah data saya untuk experimental group dan control group. Lalu kita masuk ke statistical analysis. Pada statistical analysis di sini saya menggunakan Mann-Whitney U-test. Kenapa menggunakan why use this analysis? Kenapa menggunakan Mann-Whitney U-test? Meskipun data menggunakan interval 0 sampai 100, 0 sampai 100, the sample size in this study was very small, only 10 student per group. Karena di sini populasinya cukup kecil, yaitu 10 populasi saja atau 10 student per group. In statistics, if the amount of data is so small, the use of non-parametric tests such as the Mann-Whitney test is more recommended because it does not require strict assumption of normal distribution. Karena di sini jumlah populasinya sangat kecil, yaitu 10, maka penggunaan non-parametric test seperti Mann-Whitney test di sini lebih direkomendasikan karena tidak menggunakan tidak menggunakan tes yang terlalu strict seperti normal distribution as parametric test. Baik, untuk step by step prosedurnya, yang step pertama ialah state the hypothesis, menentukan hipotesis. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hipotesis saya untuk null hypothesis dan alternative hypothesis. Dan untuk step kedua adalah testing the research hypothesis. Jika p-value atau signya itu lebih kecil dari 0,05, maka null hypothesis is rejected atau ditolak. Tapi if p-value alpha lebih besar daripada 0,05, maka null hypothesis is not rejected atau tidak ditolak. Baik, di sini adalah tes statistik saya. Di sini menunjukkan di mana z minus 2.060 dan untuk signya di sini 0,039. Yang di mana ini berarti untuk signya ini lebih kecil untuk alfanya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi the SPSS output research in the z value is minus 2.060 with the p value 0.039. The p value is smaller than 0.05. The SPSS output menunjukkan hasil in the z value minus 2.060 dengan p-value 0.039 dan p-value ini lebih kecil dari 0,05. Yang gimana? And it means that the null hypothesis saying there is no significant differences in speaking skill between the students taught using the debate simulation method, yang dimana tadi experimental group, and those taught using the conventional method, control group. In consequence, the alternative hypothesis saying that there is a significant differences in speaking skill between the students taught using the debate simulation method and those taught using the conventional method is accepted. Karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka null hypothesis ditolak. Based on statistical analysis, dari statistical analysis ini, dari analisis statistik ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara student taught using the debate simulation, siswa yang menggunakan debate simulation method atau metode simulasi debat, dan mereka yang hanya menggunakan metode konvensional. Ini menyimpulkan bahwasanya debate simulation teaching method is effective in improving student speaking skill. Jadi di sini debate simulation teaching method ini efektif untuk meningkatkan speaking skill siswa. Baik, kita lanjut yang seterusnya, untuk model seterusnya yaitu correlation.
And the title for the correlation one is the correlation between English speaking environment and college student speaking skill. For the research context, English language skills are important competency that must be possessed by students because they are very useful to support studies at the next level of education and face academic and professional demands. One of the important aspects of English mastery is speaking skill, as these skills are directly related to the student oral communication skill. Jadi English language skill atau kemampuan berbahasa Inggris adalah kompetensi yang sangat penting yang harus dikuasai oleh siswa, karena mereka sangat berguna untuk mendukung pembelajaran pada jenjang berikutnya. Dan selain untuk akademik juga, untuk professional demands atau tuntutan profesional seperti dunia kerja atau penggunaan bahasa Inggris dalam aspek lain. One of the important aspect English mastery in speaking skill as this skill are directly related to students' oral communication skill. Salah satu aspek dari English mastery dari penguasaan Inggris adalah speaking skill atau kemampuan berbicara. And this skill are directly related to students. Kemampuan ini relate to students oral communication skill. Jadi relate kepada kemampuan komunikasi siswa, oral communication skill. To develop speaking skills, students need an environment that supports the active use of English, such as opportunities to interact, discuss, and express opinion. Untuk mengembangkan kemampuan berbicara, jadi siswa membutuhkan lingkungan yang support dan aktif dalam menggunakan bahasa Inggris, such as opportunities to interact, diskusi, dan express opinion. And of course, express an opinion, such as the English environment, such as Kampung Inggris, or the class that have a program to use English for all day. That's it. A conducive English speaking skill environment is believed to increase the frequency of speaking exercise, confidence, and fluency in communication. English skill, lingkungan berbicara bahasa Inggris yang kondusif dipercaya dapat meningkatkan speaking exercise, confidence, and fluency in communication. Kepercayaan diri dan kelancaran dalam berbicara. Oleh karena itu, studi ini berfokus untuk mencari tahu hubungan antara English speaking environment dan student speaking ability untuk melihat apakah adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel. For the problem design, is there a significant correlation between the English speaking environment and college student speaking skill? Jadi untuk problem design sendiri, apakah ada hubungan yang signifikan antara English speaking environment atau lingkungan berbicara bahasa Inggris dan kemampuan berbicara mahasiswa? For the research variable, for the variable X or predictor is English speaking environment, and for the variable Y or outcome is college student speaking skill. Scale of measurement for the variable X is using for the variable X and Y using interval scale. The English speaking environment is measured using a questionnaire with a score range of 0 to 100, representing the level of exposure and support for using English in daily academic and social interaction. Jadi di sini untuk variable X dan Y di sini menggunakan interval scale. The English speaking environment is measured atau dinilai menggunakan kuesioner dengan tentang skor 0 sampai 100. Begitu juga student speaking skill are measured using a standardized speaking test. Untuk yang variable Y menggunakan standardized speaking test 0 sampai 100, interval skill juga. Lalu untuk research hypothesis, ya, untuk research hypothesis for the null hypothesis is there is no significant correlation between the English speaking environment and college student speaking skill. For the alternative hypothesis, there is significant correlation between the English speaking environment and college student speaking skill. Right. For here, show you the
my data about the English speaking environment and speaking skill. Alright, we move to the statistical analysis. In here, I'm using Spearman's rho correlation. Why use this analysis? Because although the data is in the vast scale, the sample size studied is very small, just a 10. Therefore, the study shifted from parametric test statistic or Pearson to non-parametric statistic Spearman rho. This method does not require the assumption of normal distribution and is more stable for small datasets. Jadi alasan kenapa saya menggunakan Spearman di sini adalah karena populasi yang cukup sedikit ya. Cukup sedikit atau cukup kecil yang dimana populasinya hanya 10 orang daripada menggunakan parametric test yang dimana di situ menggunakan teknik Pearson correlation. Karena populasi yang cukup kecil, maka di sini saya menggunakan Spearman correlation. Yang dimana di sini itu non parametric. This method does not require assumption of normal distribution. Tidak membutuhkan normalitas distribusi. Dan ini lebih stabil untuk populasi yang sedikit atau hanya 10 orang seperti penelitian yang ini. We will move to the step-by-step procedure. Step 1, state the hypothesis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hipotesis null dan alternate hypothesis. And step 2, testing the hypothesis results. Kurang lebih sama seperti eksperimental tadi. Kurang lebih sama seperti eksperimental tadi. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka null hypothesis ditolak. Tapi jika p-value lebih besar dari 0,05, maka null hypothesis tidak ditolak. Alright, so this is my correlation table. Yeah, for the correlation coefficient is 0.716, and for the sig in the speaking skill is 0.020, and for the speaking skill, for the correlation coefficient is 0.716, and the sig is 0.020. We move to the step 3, making interpretation. The coefficient dari korelasi ini adalah 0,716, yang dimana ini menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang kuat antara English environment dan juga speaking skill. Jadi tingginya nilai dari English environment diikuti oleh tingginya nilai dari speaking gitu. Seperti ini, the criteria of the correlation. 0.0 under 0.90 is very weak, 0.20 and 0.39 is weak, and etc. And because in here is 0.769, it indicate that it means there is strong positive correlation between the English environment and speaking skill. It also suggests the p-value is 0.020, considering that 0.020 is smaller than 0.05. So the null hypothesis is rejected. Karena di sini p-value-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,020, maka di sini null hypothesisnya ditolak. So for the conclusion, since the significance value is 0.020, it means it's lower than 0.05. Significant value-nya lebih kecil dari 0,05, jadi null hypothesis di sini ditolak. Dan coefficient correlation di sini 0,716. So, di study penelitian ini menyebutkan bahwasanya adanya hubungan yang signifikan antara English speaking environment, lingkungan berbahasa Inggris, dan kemampuan berbicara mahasiswa. So, students who are exposed to a more supportive English speaking environment tend to demonstrate better speaking English. Jadi siswa atau mahasiswa yang lebih sering untuk berkecamuk atau berkesinambungan di sana di English speaking environment mampu untuk mendemonstrasikan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Sekian untuk presentasi saya hari ini. That's all for my presentation for completing my final test statistic. I'm really sorry about some kind of mistake that I was made, and thank you
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.